Maayong gabi, manasab, mga higala, makiksunan. Dalaygon ang Ginoo karong gabi, nga niya kita nagapadayon sa ato ang ikaduhang gabi sa ato ang pagtuon sa Global Total Member Involvement. Og akong gi-welcome ang tanan, og sa dili pa ta magsugod gyud formally makiksunan, gihangyo nako ang tanan sa pagduko silang ulo alas pagampo. Silimbahon nga Dios na ikaw stasan sa mga langit, Ginoo ning kagabion, dili gyud matukib among kalipay sa pagdaig sa pasalamat kanimo. Palihog intawon Amahan, tagay kami sa kaalam nga among gikinahanglan. Wala gyud kami mahimo kun wala ikaw sa among kinabuhi. Usa salamat Ginoo, ubani kami karon amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus mong luwas. Amen. So karon makigsuonan ni anata ikaduhang gabi, Global Total Member Involvement. Usak kini ka biblical makigsuonan nga prinsipyo nga ato ginatun-an gina-review nato makigsuonan hangtod gyud ni siya sa Sabado. Unsa man ni siya? So, ang atong pag-launch nini makigsuonan, masabtan na nato nga every Seventh-day Adventist local church across the world is invited to launch this ongoing culture-changing personal and public evangelism strategy, which includes holding evangelistic reaping meetings in 2024 and 2025. So tanan gyud ng mga local churches, tanan ng mga iglesia, ongoing kini nga program karon makigsuonan hangtod sa 2025, hangtod gyud mga pagbalik sa Ginoo. Global TMI culture. Una niha, ang success measured niini by the number of workers. Dili ni siya makigsuonan ordinary. Dili ni mahimong maglampuson kung dili mo tabang ang matag iglesia. Matag pastor sa atong iglesia. So, ang kalampusan ni ini, dili number of baptism, kundi number of workers nga mutabang igsuod sa buhat. Mao na ang pagsukod sa ato sa kalampusan. Unya, ang global TMI, personal work is the priority. Personal evangelism. Dili ni siya corporate makigsuonan. Tanan gyud siya matag usa. Mao bitaw nang giingon dihag, I will go. Kita gyud matag usa. Mo appeal sa buhat. Personal ministry, personal evangelism. Dili pwede mingka nga sige lang. Active bitaw ng akong silingan, active bitaw ng akong kauban sa iglesia. Sila lang mag-active. Active lang na sila basta ako kuyog-kuyog ra ko ani. No. Personal work is the priority. Unya, based on ongoing discipleship plan. Unsa man ang ongoing discipleship plan sa Global TMI makigsuonan? Mauni ang 5. Dapat tanan nga mga Adventista makamemorize niini. Unsa man ang 5 igsuon? Ato lang nang ibutang diha, logo ra man na siya. Pero ato nang rebyuhon unya. Prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve the harvest. Ang prepare kanang blue mga kaigsuonan. Ang plant kanang brown. Ang cultivate kanang green. Kanang harvest kanang yellow. O kanang pula mga kaigsuonan. Mao na ang preserve the harvest igsuon. Mao na ang logo nato sa Global TMI mga kaigsuonan. So ongoing discipleship plan. Prepare atong rebyuhon. Pangutana na pastor. Naaba na siya sa Biblia, pastor, nga mga prinsipyo. Nga naman na, pastor, nga ato man ang isgutan, palihog. Kung naamoy Biblia, tanawa ganin ninyo ang Marcos 4:26 ngadto sa 27 igsuon. Mauni ang atong basihanan gyud sa atong prinsipyo sa Global TMI mga kaigsuonan. Mark 4:26-29. Ang sambingay mahitungod sa binhi nga nagatubo. Versikulo 26, og siya miingon, ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga nagasabod og binhi diha sa yuta. Og unya sa 27, og unya matulog siya og sa gabii og mobangon sa adlaw og ang binhi mugitib og mutubo sa paagi nga dili niya mahibaluan. 28, ang yuta pinaagi sa kaugalingon niini nagahatag og abot. Og nauna mao ang dahon, unya uhay, unya ang busok nga lugas sa uhay. 29.
apan inig kahinog na sa uhay, diha-diha iyang gamiton ang galab kay ting-ani nahiabot na. Ang ting-ani nahiabot na. Kita nimo makaigsuonan, tinuod man na, pagpugas nimo og binhi, ang tao nga nagpugas og binhi, matulog siya, nakabalo batang nga nagtubo tog binhi gwa? No. Ang Ginoo ra gyud mapatubo ana makaigsuonan. Unya, ang yuta pinaagi sa ayang kaugalingon ini naghatag og abot. Unya nahuna mao ang dahon, mugitib ang dahon, dayon ang uhay, unya ang busok nga lugas niini makaigsuonan. So, kana nga mga prinsipyo, the harvest model, ato na tun-an sa sunod nga magabi makaigsuonan. Pero niya ha, prepare. Kamo nga mga mag-uuma, kasabot gyud mo ana igsuon. Dili man gyud ka kaani og dili nimo ayohon in tawag prepare. Dili nimo ayohon og limpyo ang imong uma makaigsuonan. Kami kay mga mag-uuma man gyud, magkasabot gyud pag-ayo. Kay farmer man in taon na akong ginikanan igsuon, di ko mauwaw masulti ana. Dili mi makagraduate og eskwela kun dili pa mag-uuma nga ordinary gyud kayo ang akong mga ginikanan makaigsuonan. Grade 4 ang akong mama, grade 4 pod ang akong tatay. Onya, naagid mis karabaw, gasigig sunod-sunod makaigsuonan. Ako wala gyud kay ko kadaro og ayo. Kadto noon silang mayor ako magulang og gato si pastor, grabe to sila modaro igsuon. Puli-pulihan gud ang karabaw sa tunaan. Pila na mo kamo karabaw igsuon birahon. So prepare the soil. Imong daruhog ayo, humuko nimo ang yuta, limpyuhag ayo. Og sa ato pod nga espirituhanon nga pagkinabuhi igsoon, sa atong pag-alagad, health and friendship building ministries. Mao na ang pag-prepare sa kasing-kasing sa mga katawhan. Gamiton nato ang health ministries kay mao na right hand of the gospel. Friendship building ministries, meeting their needs mga kaigsuonan, mao na gigamit ni Jesus. Mga kaigsuonan sa Ministry of Healing, page 143. Unsa pa gyud? Plant. So mani mo limpyo sa yuta igsoon unsa man. Mutanom ka. Unsa may ato itanom nga binhi? Literature, media ministry, and invitation ministries. Mao ni makaigsuonan ang tuyo sa Hope Channel. Mao nang Hope Radio. Plant imong itanom makaigsuonan. Ayuho natug tanom ang binhi aron mo gitib ang binhi mga kaigsuonan. Number 3, cultivate. Unsa man asya sa ato sa iglesia. Cultivate means Bible study ministry. Pagpugas og binhi sa kamatuoran, mao na ang gospel mga kaigsuonan. Dayon ikaapat, harvest, evangelistic meetings. You get the decision mga kaigsuonan. Sa imong pagwali, di man pwede nga magwali ka nga wali ka pag human, lakaw lang ka. Kaya mga tao nga nakadungog sa mensahe, kinahanglan gayud nga imong tagaan sa unsa. Kuhaan gini mo sa desisyon. Human maka-decide makaigsuonan, that is preserved. New member discipleship ministry. Kanang number 4 harvest, maayo kayo taana makaigsuonan. Pagka maayo ginato. Pero kaning pulong preserve, dinhita na ay dakong kulang igsuon. New member discipleship ministry. Unsaon nato pag-preserve sa atong gi-harvest. Sa research igsuon sa akong gikaingon kagabi, pagkadaghan nato og harvest. Pero ubay-ubay usab ang nawala. From 1965 to 1915, kabalo mo igsuon pilay nawala sa iglesia sa tibok kalibutan sa record? More than 13 million. Sobra 13 milyones. Naagyo ko record na igsuon. Naapo na sa archive, sa research makaigsuonan sa atong iglesia, naa sa GC makaigsuonan sa archive nato nga department. 13 million kapin. Na ako exact number anak makaigsuonan. Nga naman, majority ni ana, daghan kaayo ang atong backsliding sa unsaman sa kanang newly baptized. Diha gyud ta dakog kulang makaigsuonan. Ang kunon ginato labi na gyud sa ato dinhi sa Mindanao. Ako taga Mindanao man gyud ko. Mo-accept man gyud ko ana. Diha ta dakog kulang. Mo na nga ang Sabbath School Department makaigsuonan og ang personal ministry. Sincero gyud ta ana makaigsuonan og mao po nay focus karon sa atong administration sa SSD. Pastor Kaderma, nag-remind gyud siya nga
ging maog yun na panglantaw karon sa administration, dapat tutukan gina pag-ayo. New Member Discipleship Ministry. Ato nang tagaag pagtagad makaigsuonan. So, kung gusto mong materials, kana, picturein ninyo na. Kaning akong ipangyaw-yaw, naani diha tanan, www.globaltmi.org. Gusto mo 25 ka languages na diha igsuon. Tanan nga akong gi-lecture gabi o karong gabi, ma-download nimo na diha makaigsuonan. Wala man tay gitago dinhi. Naa na diha tanan. So picturean nimo, imong i-type diha sa Google igsuon og tinuod mo gawas ni siya ang akong topic karong gabi. So makaigsuonan. Unsa man na? Mao ni ang atong discipleship making planning form sa evangelism. Blanco ni makaigsuonan. Unya 2024 and 2025 disciple making evangelism blank planning form. So, gikan sa prepare makaigsuonan, gikan pa sa pag-andam, getting ready, activities and events. Unsa may unang buhaton, sa dili pa na siya, na ay gitawag og spiritual revival. Dayon naa siya unsa? Personal evangelism training. Unsa ba gyud? Naa siya training sa interest coordinators makaigsuonan. Mao na ang pag-anda makaigsuonan. Kinahanglan ang mga pangulo sa iglesia. Revival meetings, 10 days of prayer. Dayon dito sa prepare makaigsuonan, mao na akong giingon ganina nga activities and events, health ministries, tanan nga mga medical outreach makaigsuonan. Unsa pa ng klase diha nga mga activities sa health o sa friendship evangelism. Mga seminars about relationship. Then plant activities and events. Mao na siya igsuon. Cultivate. Imo nang isulat ang matag district tagaan. Tanang iglesia tagaan. Ang iglesia mo report ngadto sa district pastor. Tanang district pastor tigumo nila ang report gikan sa matag iglesia. Dayon hawiran sa Sabbath School Director i-report dinhi sa union mga kaigsuonan. Unya ang union director mao'y motigom sa tanang report i-report dito sa SSD. O dito po sa SSD mga kaigsuonan, dawato namo ang report tanang union, amo pong isubmit dito sa General Conference. Mo hinungdan mga kaigsuonan nga karong Congress, ang tanan natong report base gyud nato sa global total member involvement. Giingnan nako ang mga Sabbath School Directors nga tanan gyud ninyong report mag-collaborate sa tanang department, ma-ministerial man, ma-health department man, ma-youth department man, ma-family ministries department, to women's ministry, ma-publishing man makaigsuonan, tanang departments gyud mag-coordinate, mag-collaborate, mag-teamwork igsuon, maghimo tag report kay mao nay concern karon sa GC. Naa diha ang ngalan sa church, naa ang ngalan sa pastor, naa po diha ang date of church board approval. Kita ninyo na tanan makaigsuonan? 2024 to 2025 disciple making evangelism plan. So record na tanan makaigsuonan. Mao gyud ni ang hulagway, mao ni ang dagway. My local church 2024 disciple making evangelism plan. Tanawa ha? Nadiha o? 10 days of prayer. Sample lang ni igsoon ha? Wala ni nagpasabot nga tumano ni mo na tanan. Wala. Unya unsa pa? Agape Feast, Communion and Commitment Service. January. Personal evangelism training. Health coaching. Unsa pa? Interest using literature, media and invitations. Diha na tanan makaigsunan. New member discipleship mentoring. Organize interest list into the following categories. Friendship interest. Unsa pa? Spiritual interest. Tanan diha makaigsuonan, makita nimo. Baptismal interest, study interest, disciple maker in training. Daghan diha makaigsuonan. Mao na ang sa activities makaigsuonan sa getting ready. Unya ang prepare unsa pa gyud? Health cooking, health coaching, health lecture and social welfare makaigsuonan. Easter Sunday, family ministry, dinner with the doctor, dinner holiday events, vacation Bible school,
Howard Country, daghan Thanksgiving, daghang activities makigsuunan nga inyong mahuna-hunaan diha sa prepare makigsuunan. Daghan pong activities sa plant, activities and events. Unsa pa na siya? Literature displays for a year makigsuunan. Daghan paagi. Unsa pa yun? Literature emphasis Sabat. Unsa pa yun? Monthly literature distribution. Sidewalk evangelism events. Unsa pa? Social media event. Kining Hope Channel. Daghang paagi mga kaigsuunan. So appeal pa ang cultivate, ang harvest, ug ang preserve mga kaigsuunan. So ang sample ni Ana igsuon sa cultivate, Just As Initiative. Unsa pa gyud? Bible study offer. Daghan igsuon. Unya dito sa harvest, evangelistic meetings. Naa pa gyud preserve diha. Discipleship, mentorship, or baptized new member. Mga training sa discipleship mga kaigsuonan. Nagistorya mi bag-o lang ni Judge Chalmer na anak karong tuiga, naghangyo sila sa ako nga mobisita sa Jensan. O Judge, na-approve na siya sa SSD ang activity sa Jensan. Na-aprobahan na ang chairman ako, si Pastor Kaderma. So, mga kaigsuonan, daghan mga pastor sa union, daghang mga pastor sa conference level og mga missions. You invite them to have trainings unsaon pagpadagan kining global TMI makigsuonan. Kabalo na sila ana, walay pastora na nga dili kabalo. Ngano man, pwede nila i-download ka ng materials tanan sa akong gihatag nga linya makigsuonan. So, diha, salamat yun, initiative yun na makigsuonan nga. Kung atong i-focus ang discipleship program sa atong iglesia igsuon, dili yun daghan ang mawala sa iglesia. Yeah, di ba? Sa akong gikaingon makigsuonan, 30 below, mauna ang daghan kaayo sa record sa statistics ang nawala. Nga naman, kaya mga batanon ko no, sa panahon sa pag-eskwela, wala kay sila focus sa evangelism. Kaya naaman sila focus sa ilahang klase mga kaigsuonan. So atong tabangan ang atong mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga batanon nga area. Karong Sabado o Biyernes, ato nang hisgutan na atay program nga i-introduce mga kaigsuonan may tungod sa discipleship program sa mga batanon. So, dunay 3 key questions. Unsa maning tulo ka mga dagko nga pangutana nga atong tubagon karong gabi makigsuonan. Number 1. Question number 1. Are evangelistic meetings planned for 2024 and 2025? Naplano na ba nato pag-ayo ang atong evangelistic meetings karong 2024 and 2025. Sa ESI, makigsuunan sa SSD. Kaya ako may in-charge sa ESI, Adventist Layman Services and Industries. Ang July, makigsuunan, nakalatad na ang programa tanan. Month of July is preaching for what? For the ESI members all over the division. But karong July, the whole Philippines, ang tibuok yun Pilipinas makigsunan busy. So, si Brother Jonathan Lamorin, kauban sa mga officers sa SSD, apil pod ang CPUC makigsuunan. Doon na sila'y dako kay nga kwarta sa CBC alone, Central Visayan Conference, mga 10 million na ilang kwarta diha para sa evangelism this year. Unya sa tibuok CPUC, naana sila'y mga 20 million makigsuunan, sa ako lang nahibawan. Nga naman, kay sige man ko dito sa Central Philippines, Pastor Joel Baliso, nagkalain-lain nga mga missions, mao na report nila mga kaigsuonan, nga daghan kaayo ang mga missions, ilang gibahin-bahin ang mga budget. Unya, ang atong mga ESI members, nagaplano na sila. Sa iglesia sab nato mga kaigsuonan, kumusta man? Kay this is global TMI man, nagaplano bata sa atong iglesia, unsa ang atong evangelistic meetings karong tuiga. O sa dili pa ang July, nakapreparar na bata, nakaplant na bata makaigsuonan. Ang cycle nato sa evangelism, ato na bang natuman makaigsuonan. Ingon diri sa Christian Service, page 121, when both are combined with the blessing of God, a more perfect and thorough work may be wrought makaigsuonan. When both are combined, kung ato gyud mahiusa makaigsuonan, ang plano sa Ginoo, a more perfect and thorough work may be wrought makaigsuonan.
ayuhon yung plano. Evangelistic meetings, planuhon pag-ayo. Oron ang resulta, igsuon, maayo ang result, mga kaigsuonan. Unsa pa gyud? Our church members engage in personal labor and follow-up. Kung ikaduhang pangutana, igsuon, na-engage ba ang makigsuonan sa personal labor? Kaya ang global team ay makigsuonan, ang pinaka-emphasis yun, ana, is personal evangelism. Personal. Lipay ta kinaay mga preachers nga mobisita sa atong dapit. Ang pangutana, nag-appeal ba ta sa Bible study? Nag-appeal ba ta? Ni-appeal ba ta sa pagpamisita sa mga kigsuonan, balay-balay? O dili ta kabalo mo Bible study, mga kigsuonan, na-engage ba ta sa friendship evangelism? Naka-invite ba ta og mga kigsuonan nga silingan nato sa atong iglesia? Maunay dako kay nga pangutana, mga kigsuonan. Ingon ang Christ Object Lessons, page 229. To a great degree, this must be accomplished by what? By personal labor. This was Christ's method, mga kaigsuonan. Imagine that. To a great degree, this must be accomplished by personal labor. Klaro gyud kayo, mga kaigsuonan, no? Tataw gyud kayo. Ang tanan ba kuno nato nga membro sa iglesia na involved ba sa personal labor? Maunay essence sa global TMI, makigsunan. Maunay tuyo nga nung nag-seminar kita sa kahanginan. Kay ma-replay man mapahat man mo ni sa mga kaigsunan, og akong i-challenge ang tanan gyud nga Sabbath School directors, gikan sa union, hangtod gyud sa mga conferences and missions. Ako man mong gitagaan sa materials, you make a follow-up with the district pastors. Training, training, training. Training yun ta, mga kaigsuonan. Maoriginay puhunan nato. Training sa mga kaigsuonan. Unsaon pagpatubo sa iglesia. Unsa nang gitawag og personal and public evangelism, mga kaigsuonan. Do, mauni ang atong unsaman. Ang atong mga events, outreach plans, personal or program o events, mga kaigsuonan. Cooking school, vacation Bible school, sacred concert, marriage retreat, country fair booth, makigsuonan, parenting seminar, evangelistic meetings. Dili man na siya balance, makigsuonan, naara man na halos tanan sa prepare. Di ba? Kanang cooking school, prepare man na. Wala man na makaabot dito sa cultivate. Vacation Bible school, asa man na siya nabilong, prepare gihapon. Sacred concert, prepare gihapon na. Marriage retreat, prepare gihapon na nabilong. Ang evangelistic meeting, mao nang harvest. Pero kanang mga parenting seminar, diha na gihapon na sa prepare. So, sa ito padili na siya balance. Pero I am giving you example only. Sample na siya sa mga activities, program, and event, mga kaigsuonan. So, the personal problem, kung sa may personal problem, nga naman, tungod kay kasagara sa atong activity sa iglesia, more on prepare and harvest. Wala kayo ta sa cultivate, mga kaigsuonan, wala kayo ta sa plant. Naigamay sa plant and cultivate, unya, kanang na ang preserve, the harvest, gamay pud kaigsuon. So that is disciple-making phase. Mao na nga karon nga semana lagi, ato gyud nang gibalik-balik. O sa sunod gabi, hisgutan na po nato ang unsaman, ang harvest model. Mao na po na atong tun-an. Harvest model. Unsay technique makaigsuonan. I-detailed nato ang harvest model. So, ginabalik-balik nato na, memorize nato na ang prinsipyo, prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve igsuon. Pero it should be balanced. Dili kay maayo ra ta sa prepare, wala ta sa plant, minus kay ta sa cultivate, mudit ra tag harvest. Unya, unsa may atong i-preserve o wala po tay harvest. So, ang preserve makigsuonan sa akong gikingon, maon ng nurturing and discipling. Naamantay in charge ana ang NDRIEL. Pero ato nang tabangan yun makigsuonan. Kay wala na nila gisolo nga sila rin mo trabaho ana. Ang NDRIEL mao'y mag-train sa ato unsaon nato pag-preserve the harvest. Kay maayo kay na sila ana makigsuonan. So, sila ang expert ni ana makigsuonan. Mao ni ang strategic plan sa GC.
I will go. I will go lagi. Mao nang kitag yung tanan. So unsa ang question number 3? Are church members leading people into Bible truth? Ang tanan ba nato nga mga membro sa iglesia nagagiya ba og makatawhan ngadto sa unsa man kamatuoran sa balaan nga kasulatan? Manay nindot nga pangutana sa, di ba? That's number 3 mga kaigsuonan. Dili na nato laktawan. Apil na siya. So kamo karon nga naminaw nga mga membro sa atong iglesia. Palihog mga kaigsuonan. Apil gyud tatanan sa buhat. So ingon diha, in order to grow in spirituality, they must carry the burden of leading souls into the truth. Christian Service, page 69. Aron motubo ta sa atong espirituhanong nga pagkinabuhi, kinahanglan kitang tanan magadala sa lolan sa pagdala og mga hamiling kalag ngadto sa kamatuoran sa Dios. Mga igsoon, ako ning gisulti kagabi, this is just only a review. Kung gusto gyud mo og tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay sa kinabuhi, apil lang yun sa pagdaog hamiling kalag. Kana bitaw makapabautismo ka, makigsuonan, makadala ka og mga hamiling kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Hamiling kalag kana bang mabaptize nato sa tiilan sa Ginoo, mapabaptize nato. Ang atong term ana sa mga Adventista, hamiling kalag, dili man na masabtan sa uban. Kana bang mga tawo nga atong nadala sa tiilan sa Ginoo makigsuonan, maunay makahatag nimo og tinuod nga katagbawan. Lahi gyud imong kalipay. Maghilak ka sa kalipay igsuon, matagbaw ka gyud nga dili ka bayrag sapi kanang moapil ka sa buhat makigsuonan. Nganong musulti ko ana makigsuonan tungod kay dili man gud ka kasabot ana kun di ka gaapil. Di gyud ka kasabot ana maskin gamay. Bisag unsaon pa ko nag-explain dinhi, dili nimo na masabtan kung wala ka kaapil sa buhat. Bisag unsa pa nimo kadaghang kwarta unya, dili ka ga-support sa soul winning, dili ka kabati ana mga kaigsuonan. Kanang kwarta lami man gyud na, may man gyud tang daghan tag kwarta, pero kung wala ka gaapil sa bulaton, mabitaw akong isulti ninyo mga kaigsuonan. Dinhi sa Hope Channel, daghan kaayo tag volunteer dinhi. Kining atong unsa, ako ginabalik-balik mga kaigsuonan. Dinhi sa Hope Channel, daghan tag volunteer nga crew. Dili ni sila dagkog sweldo igsuon. Volunteer gani. Wala ni sila ngoban dili regular worker. Pero kabalo ka behind the camera. Pero ang ilang kalipay igsuon lahi gyud. Nitabang man sila ayo sa buhat. Kamo nga naay kwarta nga dili kay mo ka focus gyud sa Bible study and pagbisita sa mga kabalayan. Bisan ang inyong salapi igsuon molihok man na. Tabang mo sa buhat gyud. Padala mo support diri sa Hope Channel. Suportara nato. Unya, wali gitag-ayo dinhi. Di ta mo undag wali din sa kahanginan makigsuonan. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, di ba? Kita kang perting dalias buhat. Kay nga naman, kita mantanan ni apil sa pagkatag-katag sa mensahe sa pulong sa Dios. So tanawa ha? Ngano akong giingon nimo ganina? Cooking school, prepare man na. Vacation Bible School, prepare man na. Sacred concert, prepare mangyapon na. Marriage retreat, prepare gyapon na. Country fair booth, prepare gyapon. Parenting seminar. But evangelistic meetings, unsa na siyang activity? Harvest na siya igsoon. So dili balance. So it should be balance katong 5 ka mga prinsipyo makigsuonan. Unya, ningon diha igsoon, mao na siya ha? Mao na ang ato nga logo igsoon. Unya, kada gabi ato na siya gi-emphasize. Basahon na to ang Testimonies for the Church, Volume 9, page 85. Kay hapit na tanahuman makaigsuonan. When we are successful in the work of soul saving, those who are added to the faith will, in turn, use their ability in giving the truths to others. The truth to others. Ninduta, no? Kung mahimo kitang malampuson sa pagdaog og hamiling kalag, kadtong nadugang sa atong iglesia sa pagtuo nila, mahimo sabto silang ang ilang abilidad, ilang gamiton sa paghatag usab sa kamatuoran ngadto sa uban mga kaigsuonan. Kita nimo na? Si Sister Juliet Oy sa Tagum o si Brother
Charleston Oy. Sa dihang nabaptize sila makigsuunan, atong gibaptize dito sa bukid sa Tagum. Kay tungod man to sa TV makigsuunan nga nagwali din sa TV Pastor Golfan, Pastor Hesbon, Pastor James Lee, Pastor De La Piña, daghan din nga nagwali, na-convert sila. Nagkataon lang nga ako'y nakabaptize nila makigsuunan. Abi ninyo igsuon, grabe ilang lipaya kay ang iyang auntie, iyang mga pagumangkon, gi-invite niya sa unsaman sa wali namo ni Judge Boko dito sa Big 8 Hotel sa Tagum. Nabaptize iyang auntie, nabaptize iyang pagumangkon, hangtod karon igsuon iyang mga parente, iyang gipababustadihan. Unsay nahitabo makigsuonan. Ligon sila sa pag-alagad. Hangtod karon makigsuonan, dasig kayo sila. Brother Charleston o Sister Juliet, uban sa imong pamilya, naminaw ka karon. Ang ako lang kalipay mga kigsuonan kay nakita nako tungod sa pag-amuma sa mga iglesia ninyo, nakapabilin ka mo sa pag-alagad. Grabe po nako nga kalipay nagtanaw. Nagbisita kong Tagum ni atong miaging bulan makigsuonan. Nakita nako sila nga naa naglingkod sa tubangan, akaana gi ko, wow! Pagkanindot yun kaayo. Nga mga kaigsuonan nga bagong nabutismuhan, nga nakasabot sa ilang responsibilidad, nga ang ilang nabatnan, ila pong ipahat ngadto sa uban mga kaigsuonan. Dili ba ingon nga maghinakugta? Once na dawat nato ang kamatuoran, ato po ng katungdanan ang pagpahat ngadto sa atong maminahal sa kinabuhi. So, unsa to? Plan? Personal truth sharing. Ang plant, literature invitations. Cultivate, Bible studies. Harvest, evangelistic appeals. Ang preserve, discipleship, mentoring mga kaigsuonan. Mauna siya ang ginabalik-balik nato matagabi igsoon. Unsa tong 3 questions? Are evangelistic meetings planned for 2024 and 2025? Are church members engaged in personal labor and follow-up mga kaigsuonan? Number 3, are church members leading people into Bible truth mga kaigsuonan? So mauna ang global TMI, dayon na atay reporting sa akong gikaingon, matag union sa Tibok Division karong June 10 to 15. Mo report matagabi makigsuonan, mag-andam og video report mga 5 to 7 minutes matag union. So ayaw mo kalimot mga administrators, mga Sabbath school directors, NDRIEL, children's ministry directors, mag-collaborate kita tanang departments unya reporting dito sa MBC makigsuonan. Wala gyud mo'y rason nga wala mo'y report kay ngano man atong gi-announce, gisultian ang mga directors, mag-prepare og report nga 5 to 7 minutes video report. Ang kalipay igsuon, makita nimo ang soul winning sa tibuok division ni anang panahon na makigsuonan. So, reporting form, pangayo lang sa imong district pastor. Og walay imong district pastor, pangayo mo sa inyong union director o sa inyong mission or conference director. So from conference to union, union to the division, and division to the general conference. We have shared the global TMI church planner with all our pastors. Check na siya mga kaigsuonan. Di ba? Ato na nang gihatag sa tanan nga mga Sabbath school directors. Kung wala pa mo nakadawat makigsuonan hangtod karon, pangayo in taon mog form didto sa inyong local nga Sabbath school directors matag conference and missions. Okay? Mao na inyong buhaton makigsuonan. Naay reporting kung ang mga iglesia nga naminaw karon nga wala pa mo kahimog report, pangayo in town mog form sa inyo mga district pastors, mga kaigsuonan. Unsa pa gyud? We have encouraged every church to submit the global TMI planning form for 2024 and 2025. Matag bulan makigsuonan do na mi-meeting dito sa GC sa Zoom. Matag bulan nangayog report ang ato ang General Conference sa Sabbath School Department. Kumusta man naabatay report nga nahatag makigsuonan sa atong mission o sa atong union o sa atong division. Unsa pa gyud? Ibutang nimo ang imong church diha, number of churches or ang imong district bakha, number of churches that have completed a planning form with plans
for every phase of disciple making. Naiblanko diha, isulat ang imong district, pila ka number of churches ang nakakompleto sa pag-submit sa gitawag og planning form, mga kaigsuonan. Katong atong ipakita kaganina. Alang sa matag phase sa disciple making. Maunang katapusan, mga kaigsuonan. So, tibuok yun kalibutan. Walay laktaw. Prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve the harvest. Usbunako, mga kaigsuonan, mauni ang katapusan nga slide. Ako nagaampo. Ayaw pakyasa ang topic ugma sa gabi. Hangtod yun sa Birnes gabi ug hangtod sa Sabado sa buntag, makigsunan ang atong tun-an ragyod global total member involvement, mga kaigsuonan. Nanginaot ko nga magkita usab kita sa Mountain View College. Paristro gyud tanan, mga kaigsuonan. Ayaw gyud sugot nga di ka maristro. Aron dili in town ta magdasok ang atong traffic dito, makigsuonan. Aron nga hapsay ang atong Congress. Painumdom lang yun. Paristro gyud tanan. Ayaw sugot nga moadto ka sa MBC nga wala kay wristband. Kung nakadungog ka karon, mga district pastors in town, ayaw gyud sugot nga dili maristo ang makaigsuonan. Kay kung pasagdan lang nimo mo ditsog lakaw dito paingon sa MBC, maunay makahatag og kagubot makigsuonan kay taas kayo ang traffic nato. Salamat, makigsuonan, og magampo ta karong gabi alang sa ato ang pagtapos sa atong pagtuon. Ginoong Dios, salamat kaayo gyud. Nakahuman kami sa ikaduhang gabi sa amoang pagtuon. Ug karong gabi, Ginoo, gihangyo namo ikaw ang tanan nga mga kaigsuonan nga nakabati karon mopahat ni ini nga topic ngadto sa uban. Ila kining i-share, Ginoo, og mao kini ilang ministry karon nga semana magpahat sa pila ka libo nga ilang mapahatan, mga kaigsuonan, makadungog sa mensahe kay nasayod kami nga ang imong pagbalik kaduol na. Salamat sa kasiguruhan, salamat sa imong grasya kaluoy, salamat sa imong gugma. Ipakunsad in taon imong gahom sa balang espiritu og naami hangyo, Ginoo, nga ang amo untang biyahe paingon sa Mountain View College karong June 10 to 15. Prior ni ana amahan, wala gyud untay mga disgrasya, mga katalagman. Makaabot ang mga delegado sa MBC nga wala gyud kakulian, og ang tanan pud nga makigsuonan moampo, Ginoo, sa kalampusan sa maong Congress anon wala gyud mga disgrasya nga mahitabo, Ginoo. Salamat sa kadaugan og salamat sa tigom karong gabi. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.